तुम समस्त को मु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल। तो +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स साइंस पिला माने आर्ट्स साइंस कॉमर्स पिला माने को स्वागत करुच्ची। पिला माने कौन ना तुम मानकर इंटरनल एग्जाम पाखे आसलानी। तो इंटरनल एग्जाम पाई आमे आलोचना करबा इतिहासर एमसीक्यू इतिहास विषय निश्चिंत पड़िबो। तो इतिहासर आमे एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर आलोचना करबा। तो चलो आमे पिला माने स्टार्ट करबा। समस्त देखो एक मार्किया क्वेश्चन इतिहास आज सब नेक्स्ट नुआ टेस्ट पेपर रु। तो पिला माने आम आलोचना करबा आ भितरु 100% ग्यारंटी पड़िबो। पिला माने तो माने देखो इतिहासर किए लेखक ना बाग्मी विश्वनाथ कर। तो चलो आम स्टार्ट करबा। समस्त सांगसाथी को शेयर कर दियो पिला माने। तो चलो स्टार्ट करिया। वीडियो देखिया पूर्व चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब कर दबो, बेल आइकन को दबाई दबो, नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाए लाइक शेयर कर दो। तो पिला माने स्टार्ट करबा। हमर प्रथम क्वेश्चन कोन देछि एटा होछि एक मार्किया गोटे वाक्य रे उत्तर दबो। चिंताशीलता सूक्ष्म दृष्टि बा तत्व निरूपण प्रयास कहार विशेष लक्षण। कहार विशेष लक्षण आंसर दे देछि चिंताशीलता सूक्ष्म दृष्टि बा तत्व निरूपण प्रयास कहार ना मनुष्यतर विशेष लक्षण। कार ना मनुष्यतर। नेक्स्ट मनुष्य कहार प्रतिकृति। पिला माने मनुष्य कहार देला मनुष्य होछि अनंत देवंकर प्रतिकृति। कहार ना अनंत देवंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकृतिस्थ मनुष्यर मन किपरि। प्रकृतिस्थ मनुष्यर मन किपरि ना प्रकृतिस्थ मनुष्यर मन नित्य क्रियाशील। किपरि ना नित्य क्रियाशील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अनंत अतीत अनंत भविष्यत संगे कहार घनिष्ठ भावरे संबंध। पिला माने कहार अनंत अतीत आंसर देखिबा ना अनंत अतीत अनंत भविष्यत संगे कहार ना वर्तमान जीव होई सुधा मनीषर घनिष्ठ भावरे कौन ना संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन केउ संबंधरु विच्छिन्न हेले मनीष जीवनर किछि मूल्य रहिबो नाही। तो पिला माने केउ संबंधरु विच्छिन्न हेले केउ संबंध ना अनंत अतीत अनंत भविष्यत संबंधरु विच्छिन्न हेले मनीष जीवनर मूल्य किछि रहिबो नाही। परवर्ती क्वेश्चन पादमूलरू निम्न देश को अवतरण कले कौन देखिबो। पादमूलरू निम्न देश को अवतरण कले कौन देखिबो। कौन देखिबो पिला माने एटा तुम माने मते कमेंट करिवो ना मु तथबी कहि दउछु कौन तुम जानिथिबो आई होप तुम माने। तो देखिबा चलो आमे देखिबा कौन ना पादमूलरू निम्न देश को अवतरण कले कौन ना केवल नरकंकाल देखिबो। तो पिला माने तुम हाथ रे अल्प समय अछि तुम माने बुलाबुली न करी पाठ पढ़। पिला माने बहुत भल मार्क रखियो इंटरनल एग्जाम रे बोर्ड एग्जाम रे तो सहज कर देला 80 मार्क एग्जाम। तो 80 मार्क जदी तुम चाहूचो केमती माने केतेडा एमसीक्यू केतेडा एक मार्क जदी चाहूचो जानिया पई तो मते कमेंट करो मु काली तुमको डिटेल्स नै आसी बुझेला पिला माने। तो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला केउ राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण कले आमर हृदकंप हुए। केउ राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण कले केउ राष्ट्र विप्लव ना फरासी राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण कले कौन ना आम हृदकंप हुए। नेक्स्ट लक्षे लक्षे महाप्राणी विनाश व्राता श्रवण करी प्राण कौन हुए। लक्ष लक्षे महाप्राणी विनाश व्राता श्रवण करी प्राण कौन हुए। कौन हुए पिले ना लक्ष लक्षे महाप्राणी विनाश व्राता शुणी कौन ना श्रवण करी दुखरे शोकरे प्राण अवसन होई पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कहार विलोप असंभव। पिला माने कहार विलोप असंभव ना मानवर प्रकृति उन्नति सत्य संगे घनिष्ठ भावरे संबंधित ताहार विलोप ही असंभव बुझेला। कहार ना मानवर प्रकृत उन्नति जहाँ संगे कौन ना घनिष्ठ माने पूरा निबिड़ भाव संबंधित थिबो ताहार विलोप कौन ना असंभव। नेक्स्ट सत्य संगे विरोध घटिले कौन हेबो। सत्य संगे जदि विरोध घटिबो ताहले कौन हबो। जदि सत्य थिबो ताकु जदि विरोध करिबा तेबे से कौन हबो ना विरोध घटिले विनाश अनिवार्य। कौन ना सत्य संगे विरोध घटिले विनाश अनिवार्य हेबो। नेक्स्ट कौन पूर्व अपेक्षा उज्जवल आकार रे प्रतिभात हुए। कौन पूर्व अपेक्षा उज्जवल आकार रे प्रतिभात हुए पिला माने ना केवल विशुद्ध सत्यटी सारा वस्तु पूर्व अपेक्षा उज्जवल आकार रे प्रतिभात हुए। नेक्स्ट
ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରେ? ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରେ? ନା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ ସର୍ବପ୍ରକାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରେ। ନେକ୍ସଟ, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାର କ'ଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ? ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଜାଣିବା ତେବେ ତାର କ'ଣଟା ଜାଣିବାଟା ଆମର ମାନେ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ ନା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାର ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଆମେ ଇତିହାସ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଇତିହାସକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଇତିହାସକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ? କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ? ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଇତିହାସକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନ ରଚିତ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? କାହା ସହିତ? ନା ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ ଗଭୀରତା ଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗଳ୍ପ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କାହା ସହିତ? ନା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗଳ୍ପ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଜାତି କଳ୍ପନାପ୍ରିୟ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ? କେଉଁ ଜାତି କଳ୍ପନାପ୍ରିୟ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ? ନା ହିନ୍ଦୁ ଜାତି। କେଉଁ ଜାତି? ନା ହିନ୍ଦୁ ଜାତି। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ କାହାର କଳ୍ପନା ମିଶ୍ରିତ ବିବରଣୀ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ କାହାର? କାହାର? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ କେବଳ କେତୋଡ଼ିଏ କ୍ଷମତାଶୀଳ ବୀରପୁରୁଷଙ୍କ କଳ୍ପନା ମିଶ୍ରିତ ବିବରଣୀ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ, ମନ୍ଦିର ଗୃହରେ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଫଳକାଦିରେ ଦେଶରେ କ'ଣ ଲିଖିତ ହୋଇ ରହିଛି? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ମନ୍ଦିର ଗୃହରେ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଫଳକାଦିରେ ଦେଶରେ ଓ କାଳର ଇତିହାସ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆକାରରେ ଲିଖିତ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ଓ କାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ? କିପରି କାହାର? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦର୍ଶର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ନେକ୍ସଟ, ଉପଦେଶ ଅପେକ୍ଷା କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ଉପଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ। ନେକ୍ସଟ, ବିପରୀତ ପଥରେ ଗମନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ବିପରୀତ ପଥରେ ଗମନ କଲେ କେହି କେବେ ଉନ୍ନତିର ସୋପାନ ଆରୋହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅହଙ୍କାରୀର ମସ୍ତକରେ କେଉଁ କଥା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆକାରରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି? ନା ଅହଙ୍କାରୀର ମସ୍ତକରେ ପତନ କଥାଟି। ନେକ୍ସଟ, ଇତିହାସ ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି? ନା ଧର୍ମର ଜୟ ଅଧର୍ମର ପରାଜୟ, ଏହି କଥା ଇତିହାସ ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ନେକ୍ସଟ, ଇତିହାସକୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ, ନା ଇତିହାସକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଓ ଯାତନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି? କେଉଁ ବସ୍ତୁ? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ? ନା କଷ୍ଟ ଯାତନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ନେକ୍ସଟ, ଜାତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ତାର ଗତି କୁଆଡ଼େ? ନା ତାର ଗତି ହେଉଛି ରସା ତଳକୁ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଜାତି କଦାପି ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନ ଆରୋହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ଜାତି? ନା ନୀତିହୀନ ଅନୁଦାର ଜାତି କଦାପି ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନ ଆରୋହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ, ତମେ ଏଇଟା ଜାଣିଥିବ, ଯେଉଁଟା ତମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସିବ ତମର ସେଇଟା ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଯେହେତୁ ଇତିହାସ ତମର ଇଣ୍ଟରନାଲକୁ ଆସିବ, ତମର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ସହଜ ତମ ପାଇଁ ଦେଲା, ତମେ ଇତିହାସ ଏବେ ପଢ଼। ମନୁଷ୍ୟର କେଉଁ ଅଭାବକୁ ଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଜାତି ସହ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କର ଅଭାବକୁ ଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ, କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଦିଏ? ନା ବିକୃତ ସ୍ୱଜାତି ପ୍ରିୟତା ମଣିଷର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଦିଏ। ନେକ୍ସଟ, କ'ଣ ଉନ୍ନତି ଲାଭର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହାୟ? ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଉନ୍ନତି ଲାଭର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହାୟ? ନା ପୂର୍ବ ଗୌରବର ସ୍ମୃତି ଉନ୍ନତି ଲାଭର ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହାୟ। ନେକ୍ସଟ, ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ କାହା ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ବିକୃତ ଅନୁରାଗ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କର ଏତିକି ଥିଲା ଇତିହାସ ବିଷୟର କ'ଣ? ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ତ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମର ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ପିଲାମାନେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।